sige. Si Gobernador Pambari 4 gitugutan sunta provincial nga mulagda og Memorandum of Understanding tali sa Fujian University of Traditional Medicine. Okay, check magigilang report gikan Grigi Magdadaro. Live report. Yes, gitgaan karon o pagsugot diri mismo sa may junta provincial ay kini karong si Governor Pamela Pambari dini aron nga mulagda o kini karong Memorandum of Understanding kon MOU ngadto sa Fujian University of Traditional Medicine alang sa pag-promote pag-develop o traditional nga mga Chinese medicine. Ang nasgutan nga resolusyon ang gipangamanan ni Bukal Dr. Stanley Caminero nangayot ni og pagtugot nga makalagdaw MOU si Bari 4 ngadto sa kining ilahang partnership diri mismo sa may Fujian province sa may nasod sa China. Ubo sa mga MOU ang Cebu Provincial Government of Fujian University of Traditional Medicine mag-isabisar o Cebu Sub-Center na mag-develop usab og training base alang sa traditional Chinese medicine o sa ingon mag-promote sa kulturang medikal o kaalam sa mga Chinese national. Dahil man nga si Bari 4 uban usab si Sini Caminero o pipila ka mga bukal bibiyahe dito sa Fujian, China niya tumiyang semana Pebrero 3 aron pirmahan ang mga kasabutan na sayran nga ubos sa Traditional and Alternative Medicine Act kung tama at 1997 ang institusyon gimanduan sa pag-formulate pag-implementar o research program sa mga indigenous traditional health cases diri mismo sa nasod nga gihimo sa mga traditional healer gamit ang scientific research methodology. Gihimo basihan sa resolusyon ang pagila sa World Health Organization o WHO nga ang traditional medicine usa ka vital nga health resource nga gigamit pa sa 88% sa mga nasod lukop kalibutan na sayran ng kaniadto pa ano na naiusap na friendship province relationship tali sa Fujian province sa China o ibuman sa gamanan sa probinsya Sugbo. Sa ato mga katropa diha ng Sugbo karapang pananaw ilang pinunay o Vision Plus of the capsule gumikan kay kini dito sa mga phytonutrients nga mo pagtar sa itong mga mata ano na kinilutin beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin alang sa Pilipino para sa Pilipinas kini sa tropa Greg Magdaro XFM XFM report.